Sikat, ma'am. Kaya ma'am. Rebalo. Grace. Wala. Yung bilang ko ay ano? Lapit na ka. Actually, sorry mama sa kuha ko. Sa pikas ma'am. Ay, wala naman nagbayad, ma'am, no? Patanaw ko ulit sa inyong bill, good, ma'am. Mangalanin mo, ano yung percentage doon? Okay, tama ma. Wala naman nata na siya kahatag pag kuante. Bill. Ano? Ma'am. Sinaiso? Bill, si kuante. Sa Rebalo. Mapangayunan kang bilang. Pangalan ma'am. Sa pikas lang ma'am, Tommy. Ay, ma'am, kita mag-process, ani, ma'am? Ikaw, ma'am. Upper glad, dos. Kita mag-process. Pwede ko pa... ikaw mag-process, ma'am. Oy, lakaw daw sa